লাল জমাতিয়া প্রেসিডেন্ট বাবা গরিয়া মিশন জমাতিয়া হদা তিনি স্যার অর তাম প্রোগ্রাম নরক যে অর যত্ন যে লোক মানে 434 কিটি বিসি কক মালাই মানি হদা জমাতিয়া বব হদানাতে তিনি আমাকে পানছে হদা আগে জমাতিয়া হদা নি 18টা ময়ালনি এই 302টা লুকু চৌধুরী বরনি সম্মেলন ধরো স্যার সম্মেলন কয়দিন ব্যাপী 3 দিন মিয়া তিনি খানা আচ্ছা ও সম্মেলননি তাৎপর্য কিসা সাই ও সম্মেলননি তাৎপর্যকে মহাই যে চিনি জমাতিয়া হদানি কাইসা সামং তাংমং বা একটা जों এই আমার সঙ্গে প্ল্যান নাওই जों সামং তাং সারা বছরনি যে প্ল্যান আগেনি সিনি নাজাক দङ গেতা गोसोखांते किसा সংযোজন খাই নাজাকনাय বংখা অমহাই চিনি সমাজ কিসা কিসা পরিবর্তন খাইনি নাংনা হাंख्लाय বন जों उ সম্মেলনের মাধ্যমেनो পদক্ষেপ নাও ইয়াপ্রি নাও ओमफ्राय अर लुकुनि चौधरी रंनि प्रस्ताव फायो प्रपोजल ओमफ्राय 18टा मयल पांचायनि प्रपोजल फायो उ प्रपोजल बिसिं जे काहा जिस रंनो नावै जों একটা बुसकां एक बছর बाहायके जों आगगनाय बन तयै जों একটা एनुअल प्लान एक बছरनि प्लान खालायो बेयाव प्लान दंनो जों तिनिनो साख्लाय रहौ जे पांचाय संनो मयल पांचाय संनो ते लुकु चौधरी संनो ओंखायनो बर कয়েকদিন बिसिंनो मिटिं खालायो 302टा लुकुओ बर मिटिं खालायो तिनिनि जे सालायमानि पक्तमा नातमा चापलायमानि जे प्लान र बोतरनो बरनि लुकुओ साख्लायरो पञ्चायतरबो बरनि मयाल बिसिङो जेमन ताबो बरनि मयालो 18टा लुकु फातंगु 43टा लुकु फातंगु 33टा लुकु फातंगु कुनु जायगा 21टा लुकु फातंगु 21टा लुकु तुई कायसा मयाल बाक्साबा 43टा लुकु तुई कायसा मयाल कत मयाल बुसा ओंथे उ मयाल रगो तिनिनि कक्तमा लातमा जे बसकानि बांनि प्लेन खालायजाबोनि ब बरंनि खानि चौधरी ते पांचाय संखानि जों साइर होनाय हदा संनो जों साइर होनाय लगन बर ग्रासरुट लेभेल अर्थात फैमिली लेभेलाव थाङै उ मेसेज रक थांसौै हामबाय सार